Wejzer Churz z Nordrikešite, bazungeut no Roberti me informacion rawacht abone, zebirten abone fira. Подсохадун думе стратификаси кутуй ва Россия ма хусар ирестунехсан девер амбастак зинада тахай бозырд. Yenusун бинот ма афандараст кутуй афсаттун джиуте отсемезе, кесе фаморт Украине сармагун хастун операции рестеджа. Зинхуст зинкунд ахыргенжите номар мазал вахдарцет айвет дирицей. Подсохадун дума стратификаси кутта девер амбастак зинада федел ва Россия Федерации ама хусари рестунехсан базырд. Абун подсохадун дума депутат растыл баныматтуй хусари рестуне амбастактан ва Россия Федерации амбастак зинат фахоме тагдергунд процедура мегеске деттene федел базырд стратификаси кенene фарст. Девер амбастак зинада федел хусари рестун ама ва Россия Федерации хсан базырд бафестерцед дуамин дун фцеге мазем. ويفسته ورسي فيدراسي بريزيدنت دوكومنت اركاسن نسانن بافدستا پادساخادون دوممه آلسه بازرد فاداد دته خوصاری رستون امبستاک وفگیه ما وسی رستجه ورسي فيدراسي امبستاک سوونندر دوكومنت مگسکه دور امبستاک زینات چیرایسا وسی گوی مکتن باروزن اپنه زوخی کیتیریتوریل سرنس وسی بسته زاکو مگسکه آخر دی ساتسالون اما مدیسینو لکتی پایدا کنن آسن نورماما اندافزن افساتون سلوجبه راساونلدر بازرد یتخبات سبزن دوه بستتا کرازیان راتیفیکاسیون گراماتاتا کراتوی و دوی فسته. خصوصی رستونه یفستاک فنداگل آفند راست کتوی زاو پاسیولوچه سرک جیوت آسمزه که سفمارد اوکراینای سرماگون خستون اپراسی رستجه. امبستاگون پانی خیدا واق درست آسمزه رای گرم پاسیولوگ زاوه. جیوت آسمزن فستاک خرزبون زغمه ارباط دست سدگای آدیمکته و دونمت خیتسا و دوینکته اما پارلمنت دیپوتاته و رسی اکسپره مفسدتون بازای مینورده. Абун ирестон фастак харзбузахтой ночь дар ювзунг лаппуян. Украина ва Россия сармагун хастун операции растаджи кабатара фамарт зау районы царак джиуте ацамас. Улцд ирмастер дуин астазы. Дувачсыл сабифет кастарл цава ирмастер цалдармай. Цард балун ал хатта милбил худга авзунг лаппу. Виячсыл фастама андар тахисан куттаумай ама ал хаттар цатта кавд خصما اتماز چیزتا ودونه سیب بتر قده کننز ارمستر خورزادی مگای و مگسکه یاملت و نوجه و زودر قو بسته در اشکولای در فساد در ورس در کم فند ما دایید آل ران در دینم آل ران در دی کات هادنن سفید فرد نوی در اقدام جن آدم استه ما یفدالته کات بمبنی کر وقتا سخ در ما رایون در آل ران در دی شد فدی سون آری کات سمز ورس تا جو ورس تا رای گرم بسته اوکراین آما شدیز ما بار در نی فلی خود لدی جو فست در بازن کوت تا جو وز مدام نیول در زنی آزمتن فستاک خرزبوزغن ما ارباط تنگ بیرادم اما چی در یخصل نمای قایتارن فستاک خرزبوزغن اما یعنوسون بنات ما آفندراست کنن آتم از دومی فنت از همازه فستما سلوجبا کتا و رسیه اگه تسپره مفستون بازای اما آم در یخی رافدستا تسوید توی نگفتونی آزمت ارمست اقدام جنادی مگای نزد توی فلاما کد قباطر خستون آفتدر کسی خستو خست کتا اخسار جنی Командование базы и военнослужащих базы вместе с вами скорбит гибель Атамаса и выражает искреннее соболезнование. Атамас 2015 года проходил службу в базе. За время службы зарекомендовал себя только с положительной стороны. Был примером для младших поколений, для своих товарищей. Все его сослуживцы и военнослужащие прислушивались к его мнению. Проявлял себя всегда мужественным, храбрым. Здесь в пункте постоянной дислокации. Убыл для выполнения задачи.
достойно исполнял свой долг за мужество и героизм, проявленный в ходе выполнения боевой задачи, Азамас представлен государственной награде. Командование базы выражает еще раз соболезнования и приносит свои извинения за то, что не смогли уберечь жизнь Азамасу, сохранить ему жизнь. Азамас, пусть земля будет пухом. جو تا سم از یامالت فسته خورزخ جنرسد فده بسته قاقنج مایدانه قایتار بینونتن مایدان راد تا خوصر ایرستون قاقناد مینیستر پوخات ولادیمیر Alsamas kudurus koktanak, kudirustun rozmakanak, na irustun koktanak. Ofta prezidentu Kozmagaskaya, Kurzachchener, Shedi medal защитнику Отечества. Alsamas Shebastam Shave, Dam Kurzon Balat, ma moch zunam, ma inna irustun kokkanjeta, kaduritar Tuisa Shordobunium, irustun kokkanet khay, adunishun, Jenny Hotchimno. Gohordini Posto. جو تا سم ازن راج را دوی نوک فاتیر دقلتا فلاین نبانتست یا نوک ترانات ارتسرن قایتار روخسنوم ایرون آدم زردت باز زایدزن انوستم Подсохадун драмун театр сценел райсум евдестерцевзен устат аланы писеме геске эверт спектакль фестог евдисен. Спектакль равдисене бун евзерст хумете дженирсед. Дуне май не адемену федух бун. Артназ разме ми фарастede nevets dikke gemaze дуне май гурзиа глег марте зара фендагл эгатарай амартуй саберт сарагадеме. 20 мая – это день памяти, это день Зарской трагедии, который мы должны просто помнить всегда об этом. И на завтрашний вечер мы готовим очередной показ спектакля «Последний свидетель», который посвящен геноциду осетинского народа со стороны Грузинской республики. И этот спектакль мы посвящаем всем тем жертвам, которые были во время всех войн и геноцида. И очень хотим, чтобы зритель тоже пришел и посмотрел на этот спектакль. И люди еще раз вспомнили, потому что это должно быть не просто как такой галочкой, а каким-то событием в жизни каждого человека, чтобы помнили всегда. Помнить – это самое важное. Զնքոստ զնկունդ ախորգենջը ռուխսնեմ տեսարեն է նսանեն այվետ լիցե վաղդերցդ մուզիկալ ունիզեր բանսան գունդերցդ ուդունցս տրխայ բովերդ բախաստույ ռեզգե ֆալտերը կոմլոտմե մազալ խայդրայստույ ախորգենենդունը կոմլգենինեկտեմ Կոտաքսոյնոմլ այվատելիցե վաղդերցդ մուզիկալուն իզարզն գոնდა խորգենչը ռուխսնում սարնեն նսանեն կացետաստր խայ բավարդ բախաստոյ խուսարի ռստուն զոնադր այրաստմա ամա սամալատ ֆաստասա կալեգոթը ամա ախորգայինյակտը զարդատն ուղաղտոյ ըրմաստար իրդ մսինյակտը ամա ստրվարզուն զինատ ախամա խորգենչտե իսայի ու այվատելիցե բնդուրը վարակ խուսարի ռստուն զգողտա խորգանակ կասոյ թլավրինտին поколения. Звезды учителей, они ярко горят на небосклоне Южной Осетии и будут гореть, пока стоит лицей, пока стоит мир, пока стоит Южная Осетия, потому что все начинается с учительского труда, потому что учитель – ключевая фигура во всех делах государства. Потому что на этой сцене в память о своих великих учителях, о своих больших друзьях будут стоять поколения бывших выпускников и нынешние учащиеся лицея. Մուզիկալուն իզարմա արմսը ստանդար խորգանչտա Լիլի Բելանովսկայա ամալբորտը շորենա սկոխտար ճիստ խարիոգրաֆ բցենտը Գենադի Գաբարատնելի Գագլույթը Մարինա ամա ոստատը Սվետլանա Ռուսնանտադար կացտա բիրոստը ֆակուստոյ ախորգանչտան
Мысան իզարխայ դրայստո ռեսպուբլիկայի կուխտարիագատ ացզն գունդա խորգանչտը խիվատտասակ ալիգատա սախորգայինակտա կացծը զարդատը սարուխնապտա բազայձստը ընուստա Ռմբրդավջետ ռազմուզիկալու նմրտասը խասկուտույկոտ ացախուրադում վագդոնա խորգայինակտա ավտար ավաղդուն տադար У каждого свой тайный личный мир. Есть в мире этом самый лучший миг. Есть в мире этом самый страшный час. Но это все неведомо для нас. Самсинակ տվադել արձրտոյ ախրադամազուն администр Гаситы Натали, ама Нацию музей директор Засита Мирабдар. Прежде всего, мне хотелось бы сказать царствие небесного тем, чьи фамилии прозвучали здесь сегодня, кто на все времена останется в сердцах тех, кто сидит в этом зале, кто знал этих выдающихся людей нашей республики. Вы молодцы, потому что вы смогли передать сегодня со сцены то, что проживали и переживали мы, потому что с каждым из ваших педагогов мы были знакомы лично. Я не буду перечислять всех, потому что всех очень любила и люблю. Единственное скажу, что когда Лаврентий Павлович приходил в министерство по делу, а его дела в основном концентрировались так на втором этаже. Он все равно поднимался на третий, открывал дверь, забегал в кабинет и говорил: я заглянул поздороваться. Все в порядке? Я говорю: да. Я пошел дальше. Это о многом говорит о человеке, о его сути, о натуре, о его большой, огромной душе. Автомаскулай хул организации гундерцид нефтеравдыстар. Социта Фатима Харибатарнул Кумаритат Фатима информацию равахт абун. Națiu muzej ema patsakadun Universitet Erbayiveste akcji muzej tehsevme. Uyu ehsen adamın akhiradun kulturun akcji. Kesi restece muzej tefekusens ehseve getder. Խուսարիրեստոնը պատսախադուն ունիվերսիտետտար բայ ու ակցի մուզեյ թեյզարմա վալդարա խորգանանդունը մուզեյում կոմպլեքս բաբարակալներ ֆադադդեսոնդ ալկամանդար ու yarastərsid դվամիներն դասամազı ապրելի մայամա կոնդու զոология этнография бәстәзонынады иронкасы әмә равдысы тезалай культурон объекттен знарх экспонатта балавар коттой республикая сәрҗитәдәр. От имени руководства университета и от себя лично выражаем благодарность всем нашим гражданам, кто принял непосредственное участие в заполнении музейных залов уникальными экспонатами. По музею зоологии прежде всего благодарим директора Зунгарского заповедника Анатолия Захаровича Бестаева, который по просьбе нашего ректора сделал все возможное, чтобы вся фауна Южной Осетии была представлена в виде уникальных экспонатов птиц и зверей. Я с огромным удовольствием отмечаю уровень этого музея. Я вообще-то не музейный работник, но я вижу то, сколько души, сколько энергии вложено. Мы знаем университеты, мы знаем учебные заведения, но в этом храме науки, который изначально является заслугой Тедеева Вадима Потазовича, не может быть другой музей, другого качества и другого наполнения. Я дальше желаю самых больших успехов, чтобы наш университет и этот музей в нем, так же как и множество подразделений в этом храме науки, были примером множества учебных заведений. Акция хадрайсы ахорганнектелер удуразырту ирон адам традиции тефадел ама модел навзогл бока систем завгата. Акси مربای ناسو موزه در آساس سابات خصوصی رسون سرجت همه و آج تنفادات زم موزه اونیکالون اکسپانات دیم بازونگا وونن موزه کوشت ترازورزسته ایران دم نارت کاچت ایستوریون پیرساناشته من در زیمت فدل اکسی رایدایزن استس خاطل کوس زرین تا اکسانا اینفرماسیون را وقت آبون. Anu semmoje nog zevtebun Sovjetun sadisen sankutui min farasada de undikege mozej festeme. Olsebun komsomolte appet varestion konferencire Rohastarcet fendon nog zevte kurte sarazın fedel.
Sovjetun se disse fichel de feste nog zeute boen officialunei nolneson kennens, felle ruchkundneu. نوگزوت از مال دسرستل صدهاز سخسته یوبیلی سچنق دوای بانسان کتوی فنز ماستاو کاک سکولایم نوگزوت از مال نوگای کم سندیزن کتوی وسا خورد و نوگدت تیسا یو داس سکولام آخم قد فزن دوامین استماز خسته فسته همیا سیراغ نسانوت سوالت اربایو کنن. На торжественную линейку, посвященную столетию пионерской организации, построен председатель Совета отрядов Тайв Артур. Вольно. Товарищ председатель Совета дружины, третий отряд имени Грищика Санакоева, девиз которого на торжественную линейку, посвященную столетию пионерской организации, построен председатель отряда Чагаева Лариса. Вольно. Я не могу сказать, что это моя заслуга. Я перешла в эту школу в 2003 году. Здесь уже была пионерская организация, это благодаря Бестаевой Азии Александровне. سکولای آرخای سال در کرده آلکمن در سایس یخی دیویز فلسایو کنه یو قطاق راستای آرخاین خورز قطاق تارازن همر مستر ایتک خورز آخور کنن نوگزاو ترن قطم چی باد سدوت سوالتا اکتیون خواهد فایسنز سکولایون اما ریسپوبلیکو موزلتن فی خست کننز اخسانا دون کستتم اما آرخاید کننز ریسپوبلیکای فاسی و دونما اخسانا دون ارگانیزاسی تیمم آلا از در نوگزاو ترن قطع ففل در وینز نوگ سوالتای آفته تا ودابون در سرخگالس دوکتا آخر گلینکتل باباستوی مازال واجرته نوگزاوت ازمال دویدیرانته. نوگزاوت ارگانیزاسی سرست بون نوگزاوت سخورزخچین کننز سخورز وگا خواست اما آخره سپارتیفون انتستت امال خزون مازلت اکتیفون خیادیستت خی آسبون ستن آخر گلینکتن آرفراکت تا فنز ماستوکاک سکولای دیرکتر توات مادینا. Я хочу, чтобы наши дети, дети Южной Осетии, были примером для всех, примером в их честности, трудоспособности, во всех самых лучших начинаниях. نوگزاوت کورتاسن دیزن کن فدل فتساگدر قپریس را رازمکوت تا خسار ایرستون از گوخت آخر گنک فنزه ماستوکاک سکولای آخر خیاد سرخلاوگ ارگانیزاتر تدیت نونم آسه قده فارس بالا و دست سکولای آخر گنج تدر آبون آخر مزال چیس ارگانیزاسی کوتا و دونم بوزنج نخست از آختوی واجج تدر. Уважаемая Нонна Каурбековна, Министерство образования и науки Республики Южная Осетия поздравляет вас с историческим юбилеем, столетием Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина. Выражаем глубокую признательность и благодарность за ваше профессиональное мастерство. Запоминайте это время, его не вернуть. И вы будете вспоминать с такой же благодарностью, с таким же теплом, как мы вспоминаем свое пионерское детство. Вы знаете, главное, что я хочу сказать вам? 5-я школа, единственная школа в республике, а если хотите даже больше, на постсоветском пространстве, ну исключая Россию, в странах СНГ, единственная организация, которая сохранилась вот в таком виде, это организация вашей школы. Честно говоря, я прямо окунулся в молодость. Мне очень приятно, я хочу вас всех поздравить со столетием пионерии. Мы все прошли эту школу. Я вижу молодых, юных детей, которые только начинают эту школу. Хочу вам пожелать много знаний, учитесь, помогайте друг другу. Пусть вашим девизом всегда будет честность, порядочность. И да здравствует пионерия. С праздником вас! نوگزاوت کورتا آرخاینز اسفالت اسفالدستاتون گالان گورت اما ریسپوبلیکای رایونت سکولات در. وطت آلونا گزتت سرمت تا تاکسانا اینفرماسیون را آغدابون. آخر ودستنا بون خبرتم. النردو فين بلد ميفيرا.